पश्चिम बर्धमान जिले के कांगसा इलाके में स्थित एक निजी इस्पात कारखाने में शुक्रवार सुबह भट्टी में जोरदार विस्फोट होने से 4 ठेका मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 मजदूरों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए राजबांध स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार गोपालपुर स्थित निजी स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह रोज की तरह काम चल रहा था। इस दौरान अचानक तेज धमाके के साथ भट्टी में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट के बाद आग की तेज लपटें और गर्म पिघला पदार्थ मजदूरों पर आ गिरा, जिससे 4 मजदूर झुलस गए। घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। सहकर्मियों ने घायल मजदूरों को तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में परिमल विश्वास और निरंजन बागदी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी 2 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल है। घटना की खबर मिलते ही अस्पताल में मजदूरों के परिजन और सहकर्मियों की भारी भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजदूरों ने तीखा आक्रोश जताया। उनका आरोप है कि कारखाने में लंबे समय से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं है। कई बार नियमों के मुताबिक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई श्रमिकों को ईएसआई और पीएफ जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। हादसे के बाद घायल मजदूरों के उचित इलाज और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। घटना को लेकर भाजपा ने भी फैक्ट्री प्रबंधन पर निशाना साधा है। कांगसा 4 नंबर मंडल भाजपा अध्यक्ष शुभाशीष मुखोपाध्याय ने कहा कि हमें जैसे ही घटना की जानकारी मिली हम मौके पर पहुंचे। इस तरह की दुर्घटनाएं बार-बार हो रही हैं, लेकिन फैक्ट्री में कोई सही सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। घायल मजदूरों के इलाज की भी समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। किसी के पास ईएसआई नहीं है तो किसी के पास पीएफ नहीं है। हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है, लेकिन हमने साफ कह दिया है कि अगर मजदूरों को कोई नुकसान हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री प्रबंधन को लेनी होगी, अन्यथा आगे बड़ा कदम उठाया जाएगा। 22 মাস হ্যাঁ কি হচ্ছে 22 মাস ধরে ইএসআই দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু কাগজ দেওয়া হয় না। কাগজ দেওয়া হয় না। তো আপনারা জানলেন কিভাবে যে আপনাদের টাকা কাটা হচ্ছে না? টাকা আমরা পিএফ অফিসে চেক করেছি, কিন্তু মেসেজ না, কিন্তু আর নেই। কতদিন ধরে নেওয়া হচ্ছে? 22 মাস। 22 মাস ধরে, কিন্তু আপনাদের পেমেন্ট কিছু করা? পেমেন্ট ঠিকঠাক ঘন্টায় সময় হয় না। রাত্রে 8টার পর 9টার পর 10টার পর পেমেন্ট, 10 জন 5 জন। ভোর 6:20 নাগাদ আমরা খবর পাই জয়শ্রী ইস্পাত বামুননাড়া শিল্প তালুকের যে কারখানা, একটা ভাটি বাস্ট হয় এবং সেখানে 4 জন জখম হয়। তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা খুব সিরিয়াস, পুড়ে গেছে পুরো। আমরা খবর পেয়ে গৌরীদেবীতে আসি, এসে দেখি পেশেন্ট উইদাউট ট্রিটমেন্ট পড়ে আছে, শুধু ব্যান্ডেজ করে রেখে দিয়েছে। কোনো ডাক্তার নেই, জুনিয়র ডাক্তার একজন দেখছে যে আরএমও থাকে, কোনো বার্ন স্পেশালিস্ট কোনো ডাক্তার নেই, কোনো সিনিয়র ডাক্তার নেই। পরিবারের লোক কান্নাকাটি করছে। আমরা ম্যানেজমেন্টের লোকের যে প্রতিনিধি এসছে তার সঙ্গে কথা বলি, কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলি, যে 2 জন সিরিয়াস আছে সে 2 জনকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য, যেখানে বার্ন কেস ভালো ট্রিটমেন্ট হয়। তো ওনারা কথা বলেন মালিকের সাথে, টালবানা করছিলেন। আমরা চাপ দেওয়াতে এখনও পর্যন্ত আপনি দেখছেন অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। এখনও 6:20 থেকে 10টা 11টা বাজতে চললো, এখনও পেশেন্ট এখানেই আছে। কোনো ট্রিটমেন্ট সে অর্থে হচ্ছে না। ইএসআই পিএফ নেই। যে শ্রমিকদের জখম হয়েছে, যে শ্রমিকরা, তাদের কোনো ইএসআই পিএফ নেই। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের, আমরা বিএমএসের নেতৃত্বকে জানিয়েছি, বিধায়ককে জানিয়েছি, তাদের সাথে কথা হচ্ছে। আমি এখানে আছি, আমাদের সমস্ত আরও কার্যকর্তারাও আছে। জয়শ্রী ইস্পাত বামুননাড়া। হ্যাঁ, 6:20 নাগাদ হয়েছে ঘটনাটা, আর সবই আমাদের আশেপাশে গ্রামেরই ছিল। পরিমল বিশ্বাস আর নিরঞ্জন বাগদি, এই 2 জন সিরিয়াস, বাকি আরও 2 জন আছে। একজনের গোপালপুর, একজন রূপগঞ্জ।